Andiang o ka rin may date, malyari Nandin pin po ay si paminsali kaming ay mango. O naksasalikot, mataba na ka. Kaya rin po tinagdos kami kening Street Food Avenue. At sinilip kami kung nanong manyaman kanan. Napupalang karakalapag pili ng Kenny. At sabi ko, as my personal opinion, mas class yung bagya po ini kaysa ketan Toto Beats. Don't get me wrong ha. At kaya rin mila pong adurutan de mga nyaman na pamangan may kapili na kami. Sabi ko, tetalatakman de Korean street food. Tokpogi, oding, at saka po corn dog. Iteta po rin kaya kaming kanan. At meriendan mila po rin natin kaya kwentuhan. Patungkol kaya pati nga po na milabas. At bigla mi ring aisip na bilisan mi uling ring dalaga mi manaya labale. Pinandit aming makanyan dalami lagyan CDC para ilan naman ning mamasyal.